Chers étudiants, aujourd'hui nous allons commencer par une nouvelle leçon, c'est la puissance et énergie électrique. اليوم رح نتعرف على chapitre جديد اسمه puissance et énergie électrique. D'abord, nous apprendrons à connaître la définition de la puissance et énergie électrique et nous apprendrons à connaître la relation entre la puissance et la tension et l'intensité. Donc, dans ces chapitres, on a deux objectifs. أول شيء لازم نتعرف على la définition de la puissance. Deuxième objectif, savoir la relation entre la puissance, la tension et le terme. Premièrement, la définition d'une puissance nominale. La puissance nominale, c'est tous les appareils électriques comportent au moins deux indications. أي appareil électrique موجودة عندنا بالبيت في عليها deux indications. La première indication, c'est la tension normale d'utilisation. يعني قديش هالكومبوزانت électrique اللي عندنا اياها بقلب البيت بحاجة لتنسيون تشتغل. Et la puissance consommée en fonctionnement normal. يعني par exemple أنا إذا أخذت لمبة عندي بقلب البيت على اللمب بيكون مكتوب deux indications. أول شيء tension nominale يعني هاللمب هي بتحتاج لطاقة كهربائية تشتغل. Et la puissance consommée وقديش هي بدها تستهلك قدرة كهربائية لحتى تشتغل بشكل طبيعي. Deuxièmement, la puissance nominale notée P. فإذا la symbole d'une puissance nominale P. مثل ما symbole la tension U, مثل la symbole l'intensité I. Alors la symbole de la puissance nominale c'est P. D'un appareil électrique est la puissance électrique qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. فإذا la puissance électrique c'est reçoit par le composant électrique يعني هي الآلية اللي بتستهلكها لما بتتعرض لتنسيون nominale. Elle s'exprime en watts. Donc, l'unité de la puissance nominale dans le système international, c'est watt, de symbole W. On utilise aussi les unités dérivées. كمان ممكن نستخدم autre unité, c'est le kilowatt. La relation entre kilowatt et watt, c'est 1000. يعني 1 كيلووات égale à 1000 واط. مثل ما بنقول من الكيلومتر للمتر بنضرب ب1000. كمان من الكيلووات للوات. Par exemple, إذا أخذنا اللمبة à incandescence موجودين بقلب البيت مكتوب عليها on a l'indication suivante. La puissance nominale 11 watts. La tension nominale من 220 ل 240 واط. يعني معناتها اللمبة بتتحمل من 220 ل 240. إذا إجاها أقل من 220 بتكون الإكلات تاعتها كتير فابل. إذا إجاها فوق ال 240 فممكن خطورة إنها تحترق. يعني الستانت بتطفي وممكن إنه يكون فعليا يعني ريسك دوغري ممكن إنها تحترق. الانتنسيتي نومينال مكتوب عنا 98 ملي أمبير. الفريكونس ديوتيليزاسيون هذه منها من ضمن درسنا. فعندي على اللمب à incandescence les composantes suivantes. puissance nominale يعني القدرة الكهربائية ممكن تستهلكها هاللمبة هي 11 واط. la tension nominale الطاقة الكهربائية قديش هي بحاجة لكهرباء لحتى تشتغل. والانتنسيتي نومينال الكورون يلي بيمرق على pile. La relation entre la puissance, la tension et l'intensité, c'est P égale U fois I. Cette formule est pour à étudier. هذه للحفظ. P égale U fois I. P, c'est la puissance. Elle s'exprime en watts. U, c'est la tension. Elle s'exprime en volts. Et I, c'est l'intensité. Elle s'exprime en ampères dans le système international. كمان une petite application. هالبتيت ابليكاسيون عنا اذا اخذنا بيل موصوله على لامب. هالبيل فونكسيوني دو 6 فولت ل 12 فولت يعني جنراتور فيني انا غير فيه من 6 فولت ل 12 فولت. في ساعه احطه على 6 ساعه 7 8 9 اكسترا موصوله على اللامب. هاللامب جبنا فولتمتر. لاحظوا الفولتمتر برانشي en dérivation عطانا il indique 12 volts et un ampèremètre qui mesure l'intensité qui traverse les circuits. elle est branchée en série مثل ما شايفين انتم بالفيجور.
عندنا ال E égale 2 ampères وال U égale 12 volts لكن à quoi égale la puissance بنطبق P égale U fois I égale le P égale à 12 fois I égale 2 12 fois 2 égale 24 watts. Donc la puissance nominale de cette lampe أو consommée par cette lampe est 24 watts. لكن هل البويسانس نومينال اللي بتستهلكها هاللامب هي بطلب منكم الانفورماسيون الموجودين عندنا بالفيديو تكتبوا لي على الكاييه دو كلاس. au revoir.